Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar semua, kita pada kali ini akan belajar fiqh ibadah Fiqh ibadah tingkatan 4, iaitunya ad-darsus sabi' az-zakatu, bab zakat. Jadi di sini pada muka surat 54 dan sekarang kita teruskan pada muka surat sebelahnya. Di sini ada 7.1 ta'rifuz zakati, pengertian zakat. Kalau kita lihat secara lughatan, secara bahasa, an-namu waz-ziyadatu, berkembang dan bertambah, wal barakatu, berkat, wal kathratu, dan banyak. Jadi zakat ni adalah sesuatu yang boleh membuat harta kita semakin berkembang, semakin bertambah dan mendapat berkat lagi semakin banyak. Syara'an secara istilah, ismun li akhadhi syai'un makhsusin, satu nama bagi mengambil sesuatu tertentu, min malin makhsusin, dari harta tertentu, ala awsafin makhsusatin, mengikut ciri-cirinya tertentu, li ta'ifati makhsusatin, bagi kumpulan tertentu. Jadi nanti zakat ni adalah satu istilah nama yang diambil daripada harta yang telah ditentukan oleh agama. Cirinya pun telah ditentukan, apakah daripada zakat fitrahnya, zakat malnya. Zakat mal pun nanti pembahagian ada beberapa pembahagian lagi, dan juga nanti akan diagihkan kepada kumpulan yang telah ditentukan. Al-qimatun nabilah, nilai yang boleh kita ambil daripada zakat ini, mulazamatut taqarrubu, sentiasa mendekatkan diri, ilallahi, kepada Allah, biadain wajibatiz zakati, dengan menunaikan kewajiban zakat. 7.2 ad-dalilu ala masyru'iyatiz zakati, dalil pensyariatan zakat. Pertama dalilnya daripada Alkitabu, Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata, dirikanlah solat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43. As-sunnatu, daripada hadis Nabi, Ani ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibina atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mengucap 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salati, mendirikan salat, wa itaiz zakati, menunaikan zakat, wal haji, dan haji, wa saumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Al-ijma'u, daripada ijma' ulama, ajma'ul ulama'i, ulama telah bersepakat, ala masyru'iyatiz zakati, tentang pensyariatan zakat ini. Jadi ini dalil tentang pensyariatan zakat ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dan ulama pun telah sepakat. 7.3 hukmu zakati, hukum zakat. Ittifaqul ulama'i, ulama telah sepakat, ala anna zakata, tentang zakat ini, wajibatun, adalah wajib, yuthabu fa'iluha, dan diberi pahala bagi orang yang melaksanakannya, wa yu'aqibu tarikuha, dan mendapat siksa bagi orang yang meninggalkannya, wa yukaffiru jahiduha, dan dihukum kafir bagi orang yang mengingkarinya. Ini hukum zakat adalah wajib, dapat pahala bagi kita yang bayarkannya, dan dapat azab ketika kita meninggalkannya, dan dihukum kafir kalau kita mengingkarinya. 7.4 aqsamuz zakati, pembahagian zakat. Pembahagian zakat ni ada 2. Yang pertama zakatul fitri, zakat fitrah. Al-fitru, fitrah maksudnya sadaqatun tajibun bil fitri min Ramadan, zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan. Maksudnya ketika bulan Ramadan ni kita wajib mengeluarkannya, dan zakat fitrah ini hanya ada dalam bulan Ramadan. Dalam bulan-bulan selain Ramadan itu tidak ada zakat fitrah.
Yang kedua, zakatul amwal, zakat mal. Al-amwal, harta. Maksudnya, az-zakatul wajibatu, zakat yang wajib, fima yamliku minal amwalil makhsusati, pada harta tertentu yang dimiliki. Jadi nanti ada harta-harta yang kita miliki ni wajib kita zakatkan. Nanti ada zakat perniagaan, ada zakat emas dan lain-lain. Kita teruskan. 7.5 masarifuz zakati, pengagihan zakat. Ni maksudnya orang-orang yang akan menerima zakat ni. Siapa itu? Yang pertama adalah al-faqiru, fakir. Siapa itu? Wahuwa, ialah man la malun lahu wala kasabu, orang yang tidak mempunyai harta dan tidak ada kerja. Aulahu malun, atau orang yang mempunyai harta, wa kasabu, dan kerja, la yaqa'u mauqi'an min kifayatihi, tetapi tidak mampu menampung keperluan sehari-harinya. Itu fakir. Yang kedua, miskin. Siapa itu? Wahuwa, ialah alladhi yaqdiru ala mali, orang yang mampu mendapatkan harta, au kasabi wa yaqa'u mauqi'an min kifayatihi, atau kerja yang mencukupi, walakinnahu la yakfihi, tetapi tidak dapat menampung keperluannya. Yang ketiga, al-amil, amil. Siapa itu? Huwa, ialah as-sa'iyul ladhi yu'ayyinuhu waliyul amri, orang yang dilantik oleh pemerintah, lihasari amwaliz zakati, untuk mengumpulkan harta zakat, wa tuzi'uha, dan mengagihkannya. Ini biasa ya, badan amil zakat atau orang-orang yang bekerja menerima orang yang membayar zakat. Yang keempat, al-mu'allafu, mu'allaf. Siapa itu? Huwa, ialah muslimun ahdun bil islami, orang yang baru memeluk Islam, yatawaqqa'u bi'a'ta'ihim, dengan memberikan sesuatu, ayyaqawiya islamahum, akan menguatkan Islam mereka. Atau huwa muslimun dhu wijahatun, seorang muslim yang mempunyai pangkat, wa makanatun fi qaumihi, dan kedudukan dalam masyarakatnya, yatawaqqa'u bi'a'ta'ihim, dengan memberi sesuatu kepadanya, islamun amsalihim, akan mengislamkan orang-orang yang seumpamanya. Yang kelima, ar-raqibu, hamba. Huwa, ialah al-makatibul ladhi ta'aqadu, hamba mukatab yang mempunyai perjanjian, ma'a sayyidihil maliki lahu, dengan tuannya, maksudnya untuk memerdekakan dirinya, ayyajliba lahu aqsatan minal mali bijahdihi, dia perlu menyerahkan sebahagian harta dengan usahanya sendiri. Ini hamba ni zaman kini ni tak ada lagi ya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, innamas sadaqatu, sesungguhnya zakat-zakat itu, lil fuqara'i, hanya untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil atau orang yang menguruskan zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan mu'allab, semoga hati mereka selalu dilembutkan, wa fir riqabi, hamba-hamba yang hendak dimerdekakan, wal gharimin, dan orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah, fi sabilillah, wa ibnis sabil, dan orang-orang yang musafir, faridatan minallah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat 60. Yang keenam, al-gharimun, gharim, maksudnya orang-orang yang berhutang. Siapa itu? Humul ladzina athqalatuhumud duyun, mereka yang dibebani hutang, wa ajazu awifaiha, dan mereka tidak mampu untuk melunaskannya. Fayu'tiyaha ulai, maka diberikan kepada golongan ini, ma yaqdiruna bihi ala wifai duyunihim, sejumlah harta yang dapat melunaskan hutang mereka. Allati hullat ajaliha, yang telah sampai tempohnya. Ma yakfihim mut'iman wa mulabbisan, bersama makanan dan pakaian yang mencukupi bagi mereka.
Nombor 7, fi sabilillah. Siapa itu? Huwa al-mutatawwa'u bijihadi fi sabilillah. Orang-orang atau sukarelawan yang berjihad di jalan Allah lidda'wati ilal Islam, untuk berdakwah kepada Islam, waddifa'u anhu, dan mempertahankan Islam. 8. Ibnu Sabil. Siapa itu? Huwa al-musafiru safaran mubahan. Orang musafir yang melakukan perjalanan harus, alladhi inqata'at nafaqatun safaruhu, kemudian bekal mereka habis di perjalanan, fayu'tiya ma yakfihi li safarihi, maka diberikanlah uang yang mencukupi untuk perjalanan tadi, zihaban wa iyaban, untuk perjalanan pergi dan balik. Al-qimatun nabilah, nilai yang boleh kita ambil, yajibu alaina, wajib kepada kita, musa'adatul muhtajin, membantu orang-orang yang memerlukan, minal fuqara, terdiri pada orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wa ghairihim, dan selain mereka. 7.6. Syurutu istihaqqaquz zakat. Syarat-syarat yang berhak menerima zakat. Siapa itu? Pertama, al-islamu, adalah orang Islam. Fala tadfa'uz zakat, maka tidak diberikan zakat li ghairil muslim, kepada selain Islam. 2. Adamul infaqi, bukan nafkah. Alla takuna nafaqatuhu wajibatun, nafkah itu tidak wajib ditanggung alal muzakki, oleh pengeluar zakat. Yang ketiga, adamul qudrati alal kasabi, orang yang tidak mampu berusaha. Siapa itu? Huwallazi la yaqdiru ala kasaba, orang-orang yang tidak mampu bekerja, ma yaliku bih, untuk mendapatkan sesuatu yang layak bagi dirinya. Baldatuz zakat, tempat dikeluarkan zakat. Ayyakuna mustahaqqan lizakati, orang yang berhak menerima zakat itu maujudan fil baladiz zakati, ada di tempat orang yang mengeluarkan zakat. Yang kelima, ghairu hashimiyun wala muttalibiyun, bukan daripada keluarga Hashim dan juga bukan daripada Muttalib. Siapa itu? Maksudnya, la yakuna min dhawi qarabatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukanlah daripada kaum kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik daripada keturunan Hashim dan juga keturunan Muttalib. Al-ma'lumatul muhimmah, ini adalah maklumat penting. Ini adalah enakmen jenayah syar'iyah tahun 95, section 21. Ini pun boleh kita lihat pada website atau Google ya. 7.7. Qada'uz zakati, qada' bayar zakat. Yajibu qada'uz zakati, wajib qada' zakat, ala kulli man istawaffa syurutiha, ke atas orang yang telah cukup syaratnya. Wahwa ialah Islamun, Islam, wa hurrun, merdeka, wa malakiyatun nisabi, memiliki cukup nisaf, wa haulanil hauli, dan telah genap haulnya. 7.8. Hukmu mani'az zakah, hukum bagi orang yang enggan bayar zakat. Yang pertama, al-munkaru biwujubiz zakati, orang yang mengingkari kewajiban membayar zakat, wa kana mimman yakhfi alaihi dhalik, sedangkan dia tidak tahu kewajiban tersebut, likaunihi qaribun ahdun bil islami, kerana baru masuk Islam, au nasya'un bibadiyatun ba'idatun, atau hidup di tempat yang jauh, maksudnya di pedalaman, lam yahkumu bi kufrihi, tidak dihukum kufur, wa yu'arrifuhu biwujubiha, dan diajarkan kepadanya tentang kewajiban zakat, wa tu'khadhu minhu, dan diambil zakat daripadanya. Yang kedua, al-jahidu biwujubiz zakati, orang yang menentang kewajiban membayar zakat, fahuwa kafirun, dia adalah kafir, wa yaqtulu bi kufrihi, dan dihukum bunuh karena kufurnya, ba'dal istitabati, setelah diberi peluang untuk bertaubat. Yang ketiga, al-bakhilul ladzi la yuridu ikhrajiz zakat,
orang yang bakhil yang tidak ingin mengeluarkan zakat, fahuwa aswi, dia adalah orang yang berdosa, wa fasikun, dan fasik. Tu'khadhu minhu qahran wa yu'azziru alaih, dan diambil zakat daripadanya secara paksa. 7.9 Hikmatun masyru'iyatuz zakati, hikmah pensyariatan zakat. Yang pertama, ta'wilul mu'ti, membiasakan orang yang memberi itu alal karimi wal ita'i, bersifat pemurah dan dermawan. Yang kedua, izalatul hasadi, menghilangkan sifat dengki. 3. Tazkiyatun nufusi, menyucikan jiwa. Yang keempat, taqribul fawarikil ijtimaiyati, mendekatkan jarak pemisah bainun tabaqatul mujtama', antara lapisan masyarakat. 5. Tanmiyatu amwalul mu'ti, mengembangkan harta orang yang memberi zakat, wa takfiruha, dan menambahkannya. 6. Tanmiyatu iktisadil ummah, mengembangkan ekonomi ummah, wa tanzimuhu, dan mengaturkannya. 7. Sadadun hajatul fuqara'i, menampung keperluan orang fakir. 8. Izalatul bukhli, menghilangkan sifat bakhil, min nafsil mu'ti, dari jiwa orang yang memberikan zakat. 7.10 Al-masailul muta'alliqatu bizakat, masalah yang berkaitan dengan zakat. Di sini soalan yang pertama, ma hukmu qubuluz zakati liman la yastahiquha, apa hukum menerima zakat bagi orang yang tidak berhak? La yajuz, tak boleh, qubuluz zakati, menerima zakat, liman la yastahiquha, bagi orang yang tidak berhak. Wa idza akhadhaha yajibu raddaha, apabila ia ambil, dia wajib memulangkannya. Hal tujza'ud daribatul madfu'ati lid-daulati aniz zakah, apakah memadai cukai yang dibayar kepada negara sebagai pengganti zakat? La tujza'ud daribatul madfu'atu lid-daulati aniz zakah, tidak memadai cukai yang dibayar kepada negara sebagai pengganti zakat. Li'annaha, kerana la tuwazza'u ala masarifiz zakat, tidak diagihkan mengikut pengagihan zakat. Jadi pengagihan zakat ni mengikut 8 asnaf tadi, sedangkan cukai yang kita bayarkan kepada negara tidak dibayarkan kepada 8 asnaf tadi. Hal tasqutu zakatu bil mauti, adakah gugur kewajipan zakat disebabkan kematian? Idza stawaffa syurutiz zakat, apabila telah cukup syarat wajib zakat, wa mata qabla, kemudian ia mati, qabla ayyuaddiha, sebelum ia menunaikan zakat, yajibu 'alal warithati ikhrajiha, wajib dibayarkan zakatnya oleh waris yang ditinggalkan. 7.11 Tahqiqut takaffulil ijtima'iyyu, merealisasikan jaminan sosial. Wa tanmiyatu iktisadil mujtama', dan membangun ekonomi masyarakat. Yang pertama, al-musa'adatu, membantu, fi bina'il buyuti, membangun rumah-rumah, lil masakin, orang-orang miskin. Itu salah satu kelebihan kita membayar zakat, akan diagihkan kepada orang-orang yang betul-betul memerlukan. Minhu ra'sil mali, memberi modal perniagaan, lil muhtajin, kepada orang-orang yang memerlukan, fi insya'it tijarah, untuk membina perniagaan mereka. Kita teruskan pada muka surat 62, hadisul yaum, hadis untuk tajuk ni, as-sadaqatu tumanniyul amwal, sedekah mengembangkan harta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa, sesiapa yang bersedekah, bi'adlin tamratin, dengan separuh biji tamar, min kasbin tayyibin, daripada usaha yang baik, wala yaqbalullah, dan Allah tidak akan menerima illa tayyibi, kecuali yang baik.
Wa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Dan sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanan. Thumma yurabbiha li sahibi. Kemudian akan mengembangkan untuk pelakunya, maksudnya orang yang membayar zakat tadi, kama yurabbi ahadukum faluwallu, sebagaimana seseorang di antara kamu memelihara kuda peliharaan, hatta takuna mithlal jabal, sehingga ia semakin banyak ketika dipelihara seperti di bukit. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi itu saja pelajar sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz doakan semua pelajar berjaya, apakah untuk Form 4, juga Form 5 yang akan SPM, dan mudah-mudahan semua pelajar mendapatkan markah skor A+ insya-Allah. Terima kasih, berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat, bila sering kau tinggalkan sholat. Innalillah, innalillah, bila dirimu cinta salawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah, pemuda yang sejati yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berotot besi, apalagi tukang selfie. Pemuda anti maksiat, gemar membaca sholawat dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta.